Enfin, on a un imam à Cheikh Mahamoud Diko, nous au conseil président d'honneur. A Kangania bia a Kachile Fanabe Kena Konana Noé Hadi Ousmane Kouma, Dakunia Fla, Obi Abolo, Imam Mahamoud Diko, Ale Togola. Alhamdulillah. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni yɔrɔ in kuma man nɔgɔ duwawu in kelen kɔ n bɛ yafa ɲini an ka cɛkɔrɔba an'an karamɔgɔ Seyid Usman Sharif Madana Haidara Abubakar Nimaga daɲɔgɔn wolo misi wolo sanfɛ kuranɛ kalan na n bɛ yafa ɲini an karamɔgɔ Ustaz Cham fɛ n bɛ yafa ɲini an karamɔgɔ Ustaz Jallo fɛ n bɛ yafa ɲini an ka maire fɛ n bɛ yafa ɲini ayiwa Bamako tigiw Ɲarew ni Darabew ni Turew olu ka ciden min bɛ kɛnɛ kɔnɔ an fa fɛ n bɛ yafa ɲini an fa Taha fɛ n bɛ yafa ɲini Ansarudine bureau international président fɛ n bɛ yafa ɲini bureau national président fɛ n bɛ yafa ɲini kɛnɛ tiɲɛna muso bɛɛ lajɛlen fɛ Imam Mahamudu Diko tɔgɔ la. Bi a y'an ci kana boɲɔma segi la a ko ni jɔnjɔn in ti ale dɔgɔkɛ ta ye ale ta tɛ u fila bɛɛ lajɛlen kɔrɔkɛba n'o ye ɲɔran sirifikɛ ye Mbuya Haidara k'o de ta dɔn. Waati sera ne ɲɔgɔnna funankɛ minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan waati sera an ka nin cɛkɔrɔba ninnu u sɛgɛnna u ser'u dan na waati sera. Ali i tulo bɛ na n b'a kɛrɛnkɛrɛn mun na parce que ɲɛmina ka den don ne ye Sinani ka den ye san 40 fɛn ma fɔ yan fɛn minnu fɔra ne bolo hali bi fɛn ma fɔ san 40 nin cɛkɔrɔba in bɛ ta ka bɛ na ko Alakira u fɛn o fɛn filɛ nin ye u bɛɛ si tɛmɛna san 40 na da'awa la u bɛ ka Ala jira mɔgɔw la dɔrɔn. Ana kɔrɔkɛ fila ye u ka ca san 40 ye wa degun si tɛ u ma min sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ tɔɔrɔ si tɛ u ma min sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya si tɛ u ma min sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw denw dara k'u kantigɛ dɔw yɛrɛ donna kaso la dɔw gɛnna ka bɔ dugu dɔw la an tɛna an da don bɛɛ la mais aw ka écran in ni écran in ko tɛ ninnu bɛ Ala ka écran na yen fɛ. U bɔra k'u kan sama diɲɛma ma k'u bɛ Ala ta lase u bɛ Alakira ta lase san 23 est-ce que don kɛra la u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye cidenw na lagare ye n'o ye Khatamul Anbiya ye ni tɔgɔ 201 b'a la ni Ala ka lagare sanada don ni Ala taara n'a ye Sidratul Muntaha la o Sidratul Muntaha ni Jannatul Ma'wa ni Jannatul Firdaus de dulonnen b'o la. A y'a mɛn don jumɛn k'a lafiyara a gɛnna ka bɔ a faso la a taara bɛn na u y'a kerun ka joli bɔ a kuntɛgɛ la fo ka samara nɔrɔ a sen na Uhudu kɛnɛ kan ɲi 4 kari la a ye baduru kɛ a sofɛra a y'i den turu duguma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum fo Ala nana mɛlɛkɛw jigin ka na tulomakɛ yɔrɔ min na olu ka tiɲɛ taba maa bɛ se k'o sara k'i bɛ fasoden ɲuman ko f'o la. Faso kuma ka dɔgɔ ninnu na faso kuma ka dɔgɔ ninnu na ninnu ye faso sago ka baso sago ka diɲɛ sago dugukolo tɛ u tɔgɔ tɛ yɔrɔ min na. Ala ye anw garisɛgɛ nin cɛ 3 min na nin ye an ka hakili t'u la ka n'an ka kuma tigɛ Isa ne tɛ kuma sɔrɔ la'alla nin ye siɲɛ 2nan ye n karamɔgɔ ɲɛfɛ Buna Bando ani bi tɛ ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kana tigɛ waati sera karamɔgɔ mun fa ye kuma dɔ fɔ yan n'i y'a ye an ka jamana politiciens bi an ka dɔnnibaaw ka fanga u ka jamakulu
u ka miiriya ɲumanw u ka hakilila ɲumanw u b'u sarifɛ la gɛlɛya kuma na n'ala y'u sɔn nɔgɔya la u bɛ ɲin'u kɔ ne b'a fɛ o de ka dabila o tɛ se ka dabila n'anw funankew tɛ cɛkɔrɔba ninnu bɛ min ɲini o y'u dayɔrɔ ye u tilal'o la mɛ u ye funanke minnu labɛn u ka kɛ kotoba ɲuman ye waati sera sa kuma caman ka dabila an ni ɲɔgɔn cɛ waati sera sa an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati sera sa an ka cɛkɔrɔba ninnu kunna wolo u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'u ka ɲini fɛn ye laban na yan'u ka jigin kaburu ninnu kɔnɔ anw ni yahudiyaw bi jɛ an ni nasaraw bi jɛ an b'u ka fɛn bɛɛ utiliser mais an yɛrɛ dama minnu ko la ilaha illallah muhammadan rasulullah gɛlɛya ko a ti ban ni ɲɔgɔn cɛ n baden ni ala sɔnna an bɛ duwawu ɲini cɛkɔrɔba ninnu fɛ anw funankɛniw damaw an bɛna an kɔgɔ da nin gɛlɛya ninnu na cɛkɔrɔba m'a bɛɛ fɔ mufa yɛrɛ m'a bɛɛ fɔ u t'a dɔn gɛlɛya min dar'u kan taali laban in na ni cɛkɔrɔba y'a tɛgɛ don a jifa kɔnɔ k'a wari di eta ma n filɛ ka kuma yɔrɔ min na wari ma segin ne n balimakɛ mufa hakilila kuma in bɛ yen wari segibaliya yɛrɛ t'i tɔɔrɔ ye koyi hali ka t'u jɔ a la foli ko ɲuman adamaden t'i kɛ fitiriwale ye sa ala tɛ fitiriwale fɛ fitiriwale ka ko ala ye cogo min na o de kama a ye jahanɛmɛ da k'u tɛgɛ kɔnɔ jamana in a marabaga politiki bunakun kan an t'a fɔ ɲuman t'u la dɛ mɛ ala sɔn caman ye fitiriwale de ye o kuma n bɛ kuma kun surunya ni nin dɔrɔn de ye cɛkɔrɔba a ko an kana kɛnɛ in kɔnɔ a ko k'a fɔ a balimakɛ a ko walahi nin bonya in diyara ale ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa a bɛ dugawu kɛ bonya in na ala kan'a dan mali ta dɔrɔn ma minnu kɛra ani minnu bɛ kɔfɛ ala bolo ka bon ni ninnu ye ala k'o k'an n'a ye sini kɛnɛya ala k'o d'an n'a ma labanko ɲuman ani sutura ala k'o birifini biri an n'a kan a bɛ kulu min ɲɛfɛ n'o ye hɛrɛ kulu ye n'o ye bɛn kulu ye ala ka kulu in barikaya k'a jidi a ti kulu kelen ɲɛfɛ dɛ o de la n b'a fɔ ale de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye bi mali kɔnɔ n'o ye conseil ye association islamique bɛɛ b'ale de kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya min n'ala y'a kalifa ma ala min y'a don a daba fɛ ala k'a bɔ a daba fɛ a bɛ d'a ma don min na an b'a dɔn fɛn minnu kɛra o tuma na an b'a ɲini an fa fɛ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara a kan yan bɛɛ ka dugawu kɛ ba maliba ye fitiriwaleya min bɛ an ka jamana maralaw bolo ala k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ye jamana in n'a denw ma ɲumandɔnwaleya min b'u bolo ala k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ jamana in denw ma an fa ye cɛsiri min kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala k'a kɛ alijinɛ sara ye ne garibukɛ ni mankan don ni fili yera kuma na o bɔra ne usumani na o ma bɔ ala la mɛ ni bɛnna sawaba ma o diyara ale ala ye n b'a fɔ allahumma inna nas'aluka alhuda wattaqa wal afafa wal ghina اللهم إنا نعوذ بك من ذهاب الدولة وتغير النعمة وتحول العافية ومن غلبة الشقاوة والسعادة ونسألك زيادة في الدين وبركة في العمر والرزق ودرجة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة عند الحساب يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اكفنا عداوة كل عدو وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وفتنة كل فاطن وظلم كل ظالم وكيد كل كائد من الجن والإنس إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. أمنا كما كنتني أمبلاكوي مريم دمبلي حجة مريم دمبلي بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سنين بدو كما كنا دو فرانية دوما نونته ديني كبيرة فجري أم مسو بتتلا إن شاء الله بكما دمني على توي كان يرى كلفة مسألة كلفة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمن jama nafa maw jama barka maw wala man don jama ko befo aw kana tuguyala Seyda Mariam Dambele ka joyano chapeau saba de be kuna fo nani fola o yon furuce Sheikh Amala Gindo ni yaye Haidara e dogotoro sojo a jora tie mi nga fatuli duskasi kono abolo na e dogotoro so chama yala madaro soro ne furuce de do bika soro hina so bika na soro hina makono
ne furula ma kan to 9e na ka baki ka so kono ka ta sanani kalange iranio fe a to libyen bara aka chesri do ko ngadine bara muso wi haidara ni che kunu haidara ni che bi haidara yake kelengelen bede ka soro ka ke faso yi mben che ka jola kan che ka foli ke haidara yi ko ala ka yina la ni islam furebe haidara la ki joro koro kade no temena ka be ne jolembe leader togola amuso be ne jole no INFM togola president ba anga president no etanti kaja togola e dorula gelema le bala alin sigile be abe kan wolela haidara INFM ko kini che ka barka do amuso wula ka muso korota ka duradi amma ka jorodi amma anga jate ali karamo chene alimami do fe haidara lama do de no da che o ba untali haidara ye baya dia muso wula ka demuso ya dia muso wula ka furu muso ya dia muso wula bane ashibi ni muso mi lame o tita jane mena ni INFM temena ka boy nebe jomi na INFM ta ko fe nebe au conseil islamique ga jola a cheba o be kene kayano ale de ya president bae no e Serif Ousmane madame haidara memi finyana ni kene bae ngayano ansaru ya sego de jirila mado dadele mbe febo ko na kabo nga setai ne seda mariam bo jama kurula nti la bla dogoni bangela haidara me bani mbe tie kele fie ni ngene ngaya minye au conseil islamique ya haidara tebla haidara au conseil islamique tebla haidara au conseil islamique tebla haidara bise haidara sumeya bora rasulu no fe sumeya fagara ni ne seyda maram be boy no haidara ne kele be boy no fe haidara au conseil islamique tebla haidara bise bani mu madai mu keka munya tabati ya dajigi abila habi ayi mo kella me abana law mu ba to be ka ke fe bani ni be ka ni fe te tiyaga bani be ka ni fe yengalo gelai bani ni be ka ni fe maki basa boy nete ye ka chaya ni yoro na be kuma do fo do ba fo seda madama mi ye kele nyata la anda bali bana de mo kele nyata ko la ilaha illallah ne be bara la uyen wele ala kamantara ala kama no bora la mebo ne ma gere bu flanta ka yala mo ko me barka da alai wala te Cherif Fula TV ne Mariam ka tele do Cherif Fula TV seda Mariam ka tele do Cherif Fula TV seda Mariam ka tele do no te mena ka boy ka foli di be ma ka ansaru mo fo man lam yashkuru nasa la yashkuru la ni mami mama o barka da Isa baba o te ala ayre barka daw haidara i jora ni faso ya do i jora ni faso ma do haidara ali wala ni be kuma ko na ya do ki jora jamana president du membe kabira Musa Traoré tankuma depuis tasma menele me tuma mina haidara ni ma chie fo mi ye masaka yi la me o ti jeni sino ka jamana dente kamaraga haidara man na ta maula ye chie duma haidara dutigi juman be ma chie fo dutigi mi ye wili balila ko ga ismul azam no yu ka ala to bay u ka tlew muso ni nyogon che ka jigene ya dabla ka muso ka hake duma haidara mi mo ga chie dogo inyena bema bani ka amuso do ijabu kono Chau donc ande on sigi furu so kono bani ye du jo ye ne reseda Mariam ka du jo gindo bi bolo ba kala mawo parce que enfere muso de nga beni dan tukoro ni bana nso na femfra la wolo ba le de be sena o ko fe bi mi sera na o ye certificate haidra kureshi hasini kulubali ko ki foni ya te kene ka yanche fari mandala ay du o ga yanche ka kene ya de Zainabu fa ko na to no bore ne be kuma sunya ya ala kira sallallahu alaihi wasallam ajora do la ay sayyidina Abubakar barkada as-siddiqul ajal haidara ni che rasul jora do sallallahu alaihi wasallam ay sayyidina Umar barkada al-Faruq haidara ni che rasul jora do la ay sayyidina Usman barkada Zunuraini atoko man bora kuma la yasano haidara ni che ala kira jodondo ayi mo ke barkada al-Hasan fa al-Husaini fa Fatma du Sahara uche Sayyidina Ali Asadullah al-Ghalib haidara bora ram de kerai haidara ni che ne ba kuma la ni fili ra kuma la Sayyida Mariam don kono fale mbado
mais minnu kɛlen bɛ ka kuma d'a ma komi hali ni ne bousculé ne ye bulldozer de ye ne tɛ yɔkuyɔkɔ min bɛ n kɔnɔ a ka ca nka don wɛrɛw bɛ yen ni nin ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ a y'a kɛ tile kuuru ye ansaru a bɛ kuma d'anw ma anw bɛ kuma k'a baara bɛɛ ci wulada fɛ mɔgɔbaw bɛ na u b'a tɔ dafa ni fili min yera la u b'o régler an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a kolo suma jamana ala k'a barika Haidara i ka du bɛ jɔ bari i ye maaw ka du jɔ i ɲana maaw ma i ko faso wa faso bɛ jɔ wa an jigi b'i ka ala ta kɔfɛ ala ka jamana kolo suma ala ka jamana kolo suma ala ka fitinɛ bɛ Mali kɔnɔ transition mɔgɔ ala k'u bolo bɛ hɛrɛ ma ala k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ denmisɛnninw ala k'u basigi ne bɛ bɔ kuma la ni fili yera la Seyida Mariam ye kalanden de ani denmisɛnnin ko ala k'o yafa o kɔfɛ maabaw ka yafa ma ni fili ma y'a la o ye fatu ye ka bɔ ala la n bɛ ala barika da o kan k'an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma n'o tɛ kuma tun bɛ ne kɔnɔ jamana de ma fɛn di Haidara ma wa ko Haidara ka kɛ mois de solidarité o ma di Haidara ma banni ma ne b'o kuma bɛɛ yan o mois de solidarité denfaya min dira Haidara ma yanni Haidara k'a ta mɔgɔ y'a ɲɔgɔn kɛ yan Haidara ta kɔfɛ mɔgɔ dɔ y'a ɲɔgɔn kɛ yan n ko mɔgɔw kumana ko ni nin ma da bi la ko mɔgɔw bɛ siran k'u kun don a kɔrɔ dɛ bari ni cɛ faso ye min d'i ma i y'a ta ko barika salamu aleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Sisan an bɛna taa remise de don na alhamdulilayi sisan kɔsa in na sanba dɔ nana a ye so caman bin o la ansari ye ŋaniyansigi kɛ nin kɛnɛ in na k'u bɛna ŋaniya yira kɛ famille 20 ɲɔgɔn na 1,500,000 o ka di u ma malo sɔngɔ kama o la mɔgɔ min bɛna o chèque di o ye Fadi an ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Elhaji Surakata Salamanta Elhaji Surakata Salamanta o ka gɛrɛ famille 20 de don mais mɔgɔ 2 de bɛna minɛ olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la remise de don de don chèque de ninnu 1,500,000 sinistrés a bɛna di olu de ma ji donna minnu ka non mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tara déjà mɔgɔ 20 de don o la chèque de filɛ nin o de bɛna di kɛnɛ kɔnɔna na ni kɔni ye malo sɔngɔ de nin fɔra kɔrɔman caman kɔ hakili b'a la Bangoni sanba dɔ nana 2014 o kɛra famille 600 ni kɔ de mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min yera ka taa olu ɲɛji cɛ o kɛra Seri Usmani Madani Haidara ye a don na a ye commune mairie kɔn a ye télé kɔn ye a ye radio bɛɛ kɔn yen nɔ fɛn min kɛra o la o ka bon lakale yɛrɛ ma bari du kulukutu de jɔra an diri k'a di dɔ ma bari so ta ji taara ni a ka so bɛɛ lajɛlen Haidara e ka kɛlɛw na misaliya de bɛ di a ti ban o tɛmɛnen kɔfɛ sisan remise de tableau dɔw fana bɛna kɛ an balimakɛ nin ye filaninw de ye Bilal Tangara ka filaninw Alhasan ani Alhusein Tangara ninnu ye bac kɛ ɲina ko depuis u bɛ 9e na nin hakilina tun bɛ u la k'a fɔ u bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ an karamɔgɔ ye u fakɛ de filɛ nin Bilal Tangara u ye karamɔgɔ dɛsɛ o tuma na ka nana ye tableau ko ka di Haidara ma k'i ka dugawu k'u ye k'u ye bac kɛ ko jaabi ma bɔ fɔlɔ ko n'Ala sɔnna ma k'u yɛrɛ bɛna don kow kɔnɔna na Bilal Tangara ale de filɛ nin ansaruw bɛɛ bɛ Bilal dɔn Bilal Tangara ale ka Hasan Hussein Bilal Tangara u ye nin dessin kɛ denmisɛnninw de don u ye defu yɛrɛ kɛ bac kɛ ɲinan de inshallah nin tun ka sogo kan dɔ ye ko n'Ala sɔnna ma k'u yɛrɛ bolo donna baaraw kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ coalition des 15 associations de la société civile l'association 15 fana faralen ɲɔgɔn kan u ka coalition bɛ yen nɔ olu fana ye tableau dɔ labɛn n'o de ye tableau de bons citoyens o tuma na ka décerner a se di Sherif Usmani Madani Haidara la a ka fasodenɲumanya baara la o tableau filɛ o mɔgɔw filɛ olu bɛna o tableau di association 15 de don tɔgɔw ka ca GEMACO b'a la n'o ye génération malienne consciente ka na se AMPC ma association malienne pédiatrie au cœur ASMAREM ka na se la main de l'espoir ma ani an ka bɛn maya la ka na se an faso ACID ani Sanayɛlɛ ka fara association caman wɛrɛw kan o kuma na coalition de 15 associations islamiques 15 associations de la société civile voilà olu ye o cadeau kɛ Fadi fédération Ansardine internationale ale fana kelen bɛ ka tableau dɔ labɛn o bɛna min décerner an karamɔgɔ la Sherif Usmani Madani Haidara o bɛna Fadi mɔgɔw bɛɛ bi yan nɔ Elhaji Modibo Jalo ale bɛ o tableau nu minɛ a bɛ se ka accompagner a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ o la nin ye fédération Ansardine internationale ka tableau labɛnnen ka di an karamɔgɔ ma
tableau tableau des bons citoyens décerné à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, pour son engagement sans relâcher pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, l'enseignement d'un islam tolérant et l'accompagnement des autorités dans la stabilisation du pays. Autrement, tableau du bon citoyen, Fédération Ansardine, Kadi, groupement Nyamogoma, Haut Conseil Nyamogoma, Ansardine Nyajoroma, aka wulika jo anaka kesri aya yere peti ama fanci mine mungoso ben ni nyogo mine ani foruba hera ubisika sabati togo mina islamia mimbe kutu nyogo tala ko fo ani aka faso demeni ani faso woro demeni ni soloko ki faso joni landria e ka wali faso jo ni klenia e Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Si ça mena micro di ankara mugoma. Orikama, IDS Communication de la tableau de dame en 2014. Au Canada de l'Ogo espace vis-à-vis à la nation. Oluye Moufamako, Chérif Ousmane Madane Haïdara, un serviteur, un prédicateur au service de la nation. Un prédicateur au service de la nation. Wajilugala min kabara dine be famu kofe ka kabara bena afaso wasalini kabara ka afaso Haïdara. Kodima misalia abi don e ka ketaw ne ka fotaw la ami bokuma na ka yafa deli bela jile